आज 26 नवेम्बर मंगलवार चलतु जाणीनवा आज देशर सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध मुझे न्यूज चैनल टी कि गरीब भाई भाई ओठरे हस फुटिया कर पशुपक्षी मान पार्टी आहार देवाई आपण मान अनुरोध आपण मैंने कि सपोर्ट करूँ वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल मु मो लक्ष्य स्थल में पहुँची पारि चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर उपर आज प्रथम खबर डिसेम्बर मिल चतुर्थ पर्याय टंका सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका डिसेम्बर मासरे मिल बर्तमान 3टी पर्याय 80 लाख महिला को टंका मिल सारी मोट 80 लाख महिला 4000 कोटी टंकार सहायता पाई सारी प्रथम पर्याय 25 लाख अधिक महिला को सहायता प्रदान कराइला सेहीपरि द्वितीय पर्याय 35 लाख अधिक हिताधिकारी को टंका मिलता सेहीपरि तृतीय पर्याय 20 लाख अधिक महिला को सुभद्रा योजनार टंका प्रदान कराइला बर्तमान सुधा 1,16 लाख महिला सुभद्रा योजना आवेदन कर सूचना मिली। परवर्ती खबर लघुचाप प्रभाव में कालीठू बदलिया पाग 27 राज्य में वर्षा संभावना गत 23 तारिख दक्षिण अंडमान सागर सृष्टि होता लघुचाप क्षेत्र गतकाली दक्षिण पूर्व बंगोपसागर सदृश लघुचाप अवस्था रही जहाँ आज पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग गति कर अवहत परिणत हो परवर्ती 2 दिन मध्य यह तमिलनाडु श्रीलंका उपकूल उत्तर पश्चिम दिग को गति कर समान रही या प्रभाव में 25 ରୁ 27 तारिख मध्य तमिलनाडु पंडिचेरी में प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार संभावना रही सूचना मिली। परवर्ती खबर आसंता 2 दिन पर शीत कम 15 डिग्री तले 18 सहर तापमात्रा आसंता 2 दिन पर राज्य में शीत सामान्य कमी पारे 27 तारिख बेलू राति तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री बढ़िया बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान कर 18 सहर तापमात्रा 15 डिग्री तले रही जी उदयगिरी पारद सबुठ कम रही एठारे सर्वनिम्न तापमात्रा 8 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होती फुलबाणी में राति तापमात्रा 10 डिग्री रही दारिंगबाड़ी 11 डिग्री झारसुगुड़ा 11 डिग्री बलांगीर 12 डिग्री कोरापुट 12 डिग्री भवानीपाटना 12 डिग्री राउरकेला 12 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होती राजधानी भुवनेश्वर में 16 डिग्री कटक 16 डिग्री रेकर्ड होती सूचना मिली। परवर्ती खबर 2500 टंका मिल भत्ता राजधानी नुआदिल्ली में वृद्ध वृद्ध मान 2500 टंका भत्ता घोषणा कर सरकार दिल्ली सरकार 80,000 वृद्ध वृद्ध यह नुआ वार्धक्य भत्ता व्यवस्था आरंभ करने जाऊँगी घोषणा पर दिल्लीर पूर्वतन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते बर्तमान 5,30,000 बयस को पेंशन मिल से जुआड़े जाते वृद्ध वृद्ध मैंने भत्ता दाबी करुले या दिल्ली सरकार लागू कर यह लागू होगा पर गत 24 घंटा मध्य 10,000 आवेदन आसी सरकार घोषणा अनुसार 60 ରୁ 69 वर्ष बयसर वृद्धा वृद्धा को प्रति मासरे 2,000 टंका भत्ता दिज्व सेहीपरि 70 वर्ष अधिक बयसर लोक मिल मासिक 2500 टंका भत्ता प्रदान कर सूचना मिली। परवर्ती खबर राज्य में तुषारपात 9 राज्य में घन कुड़ी उत्तरांचल राज्यगुड़िक एवं शीतर प्रकोप बढ़ी चली बेले अन्य पक्षरे मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में प्रबल शीत अनुभूत होलानी यह 3 राज्य में 15टी सहर सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री तले रही या सहित जम्मू काश्मीर समेत एवं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में तुषारपात आरंभ होती अन्य पक्षरे देश में 9टी राज्य में घन कुड़ी देखा मिली एथिरे पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार उत्तर प्रदेश और दिल्ली में घन कुड़ी रही सूचना मिली। परवर्ती खबर 4 रे पुरी आसवे राष्ट्रपति सुरक्षा दायित्व 80 प्लाटून फोर्स आसंता डिसेम्बर 4 रे पुरी गस्तर आसुचंदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरी ब्लू फ्लैग बीच ठारे अनुष्ठित होगा भारतीय नौसेना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव जोगदेवे एसहित श्रीमंदिर आसी महाप्रभु को दर्शन करेंगे राष्ट्रपति पर गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय हीरक जयंती मुख्य अतिथि भाव जोगदेवार कार्यक्रम रही तेबे राष्ट्रपति गस्त को दृष्टि रखी पुलिस प्रशासन पक्षर कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कराई बेले पुलिस महानिर्देशक वाईबी खुरानिया आज पुरी गस्तर आसी समस्त व्यवस्था अनुधान सह वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बैठक कर सूचना मिली। परवर्ती खबर शेष है ऐतिहासिक कटक बालीयात्रा 9 दिन में 250 कोटी टंका बेपार शांत होती महानदी पठा धीमे जाइए रंग बेरंग आलोक सजा सांग को कोलहल भिड़ जमी आ घर बाहुड़ा साजिंट व्यवसायी चलित वर्ष बालीयात्रा रेकर्ड 250 कोटी टंकार व्यवसाय होता जिलापाल सूचना देते ओरमास गत वर्ष 35 कोटी टंकार व्यवसाय करथिया बेले चलित वर्ष प्राय 40 कोटी टंकार व्यवसाय करिछि किंतु विभिन्न स्टल रे नाना ऑफर मध्य लगाइथिले व्यवसायी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर 3 दिनिया ओडिशा गस्तरा सीएम मोदी
ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏନେଇ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। 2 ଦିନରେ 2 ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ରହିଛି। ଅନେକ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ନେଇ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେଠାରେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କହିଲେ ମୁକେଶ ମାଲିକ। ରବିବାର ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରେଙ୍ଗାଲିଠାରେ ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଡକ୍ଟର ମହାଲିକ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜୋନ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜୋନ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ, ଅନ୍ୟପଟେ ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀ। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଡିଜି। ସେପଟେ ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଥିବାରୁ ପୁଲିସ ଛାଉଣୀରେ ରାଜଧାନୀ ସହର ସାରା ଛାଇ ଗଲାଣି ପୁଲିସ। କେଉଁଠି ବନ୍ଧୁକ ଧରି ପୁଲିସ ଆଉ କେଉଁଠି ସାଧା ପୋଷାକରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ପୁଲିସ ଡିଜି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ। ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ଉପରକୁ ଚେୟାର ମାଡ଼। ମଞ୍ଚରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବେଳେ ଚେୟାର ମାଡ଼ କଲେ ଦର୍ଶକ। ସୋର ଥାନା ବିନ୍ଦୁ ନିକଟରେ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ 3 ରାତି ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବ। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନରକକୁ ଯିବି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କଳାକାର ଭାଇ ଡାଇଲଗ ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ କରି ତୁମ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ପାଦ ତଳେ ବୋଲି କହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଅବମାନନା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଆରାଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ରାଗିଯାଇ କଳାକାର ଉପରକୁ ଚେୟାର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ମୁତୟନ ହେବେ 24 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ। ବିଧାନସଭାରେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ନଭେମ୍ବର 26ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର 31 ଯାଏଁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 30ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ତୃତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 24 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ, 8 ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି, 4 ପ୍ଲାଟୁନ ଓଏସଜି, ବମ୍ବ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ। ସମଗ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିବ ବୋଲି ଡିଜିପି ୱାଇବି ଖୁରେନିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କହିଲେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦରେ ସାମିଲ ହେବ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିକାଶକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସାମିଲ ହେଲେ ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଧାରରେ ନୂଆ ସରକାର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।